Assalamu alaikum belebele de Paris dakantigi Ali Haji Dani wali ju yɛrɛ dakantigi aw bɛ di aw jɔn ka volume yɛlɛn dɔɔni fɔlɔ bɛ volume yɛlɛ yɛrɛ dɔɔni ko bɛ di aw bɛ di den magalu ko bɛ di belebele de Paris dakantigi n ka foyi ma tunu dugukolo sanfɛ donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen surtout mɔgɔ bɛ lin na nin wagati la cɛ a n'a muso n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Awa Keita fo fila i ka foli belebeleba bi yan nɔ Marietou Camara merci beaucoup fo New York kɔnɔ i fɛnɛ foli do yan nɔ Dedew Simaga New York nin bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ Ramata an bɛ ɲɔgɔn bolo fo New York o Ramata kelen o ni Kama millionnaire olu de bɛ tribunal la peut-être c'était le 31 je pense que sini u bɛ tribunal la sini New Yorkien bɛɛ lajɛlen welelen don cɛ a n'a muso Kama ye mɔgɔ ba nin bɛɛ ka wuli ka taa Ramata soutenir tribunal la sini ay bokata tribunal dafa ceder mamour munu be mɔgɔ be hali ni tɛ ceder mamour bɛɛ lajɛlen ka taa Ramata soutenir sini tribunal la ka da Kama n'a dɔgɔni dangaden ninnu u bɛ sira kan kana hali passé ɲuman billahi passé kana u ma se ka sɔrɔ mɔgɔ minnu ta kana n'u ye n b'a bɛɛ kalama ka bɔ n'u ka dugu la kana n'u ye New York fantandenw tu vois non c'est waritigi den ale tɛ internet kan ten anw fantanden damaw de bɛ yan tu vois donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ramata soutien baden New York cɛ n'a muso bɛɛ wililen don sini tribunal la New York kɔnɔ aw ka taa Ara soutenir a ye Ara b'an bɛɛ de ka kɛlɛ la Ara de b'a ka ninnu wele tribunal la ka da kan u y'an bɛɛ lajɛlen ba nin k'oli ba nin donc bɛɛ lajɛlen welelen don ni n bɔra yen nɔ ne yɛrɛ kɔrɔmuso Madina fɔ Atlanta a ka foli belebeleba bi yan je pense que Madina ninnu u bɛɛ kan ka ye nin kɛnɛ kan donc aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bi yan nɔ Asu Sangare Asu a fɛnɛ ka foli belebeleba bi yan fɔ Bamakɔ filaden halala yɛrɛ Asu solo tamani merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo Asu i ka foli belebeleba bi yan Faransi kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen folen don surtout groupe VIP cɛ n'a muso o bɛɛ lajɛlen folen don Jɛnɛ Sogodogo Bamakɔ an ka foli belebeleba bi ye fɔ Bamakɔ Bole kaso yɛrɛ kɔnɔna la kaso min n'i taara kaso min na n'a kɛra fasodenw nɔfɛ maliyɛnw nɔfɛ kaso min taara kaso min na n'i ma taara kaso min na n'a ma kɛ mɔgɔ minnu bɛ suyɛli kɛ n'a ma kɛ mɔgɔ minnu bɛ sungurubaya kɛ n'a ma kɛ mɔgɔ minnu minɛna ɲagamini na ka taa o kaso la kaso min n'i b'a la politique kaso don kaso min n'i b'a la jamanajɔ kaso don mais je pense que a tɛ mɛn bilen ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ si tɛ sa kaso la ala tɛna mɔgɔ si ban k'i to kaso la o kaso n'i taara o la ni kaso tɛ yen k'i bɛ sa o kaso la wa ni min yɛrɛ fɛnɛ kɛra komi Mali don ni Mali don voilà bon donc an b'an ka taa o Jɛnɛ o ka vidéo dɔ de b'a ka tɛmɛ bi vidéo in je pense que vidéo in komi kow bɛ jɛya Jɛnɛ ka vidéo b'a ka tɛmɛ bi vidéo in bɛ vidéo ko in b'a kalama depuis don jumɛn bɛ vidéo ko in kalama bɛ vidéo in analyser ka vidéo in bɛɛ lajɛlen kɛra kunun tu vois non vidéo in kɛra kunun mais an tɛ don o kɔnɔna na parce que an b'a ɲini Jɛnɛ ka libération an b'o de ɲini tu vois non hali ni fɛn min tɛ ko Jɛnɛ ka bɔ ka yafa deli pour que a ka se ka libérer cogo min na ka yafa deli président fɛ n'a bɛ libérer cogo min na a ka yafa deli président fɛ tu vois non n'a ma ɲɛ ni mɔgɔw k'i y'a neni k'i ka yafa deli que ça soit olu de bolo bɛ fɛn dɔw la bi olu de jamana b'olu de bolo bi olu sago de bɛ jamana la que ça soit an b'u fɛ an t'u fɛ olu de sago bɛ jamana la bɛɛ n'i ka wagati don bɛɛ b'i tile kɛ Musa y'a tile kɛ yan nɔ san 20 ani kɔ o tagara donc bɛɛ b'i tile kɛ o cogo kelen la fɛnɛ o fɛnɛ ka taga ATT y'a tile kɛ a taara donc Jɛnɛ ka libération Jɛnɛ ye yafa min deli IBK fɛ a bɛ diya dɔw ye a tɛ diya dɔw ye tu vois non hali min tɛ IBK ye hali n'u ko Jɛnɛ ka vidéo wɛrɛ kɛ ka yafa deli Jɛnɛ sira b'i bolo ka yafa deli ko wɛrɛ la i bɛ se ka yafa deli pour que i bɛ bɔ cogo min na parce que Jɛnɛ bɛ kaso min na e tɛna se kaso ye min ye ne danni ni mɔgɔ ma taa kaso la o de t'a dɔn parce que ne filɛ nin ye anw b'a dɔn ka ban parce que anw y'a kɛ tu vois non anw y'a kɛ anw b'a dɔn fɛn modèle min don hali n'a sɔrɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ d'i ma kaso la kaso ye fɛn ye fɛn min garde à vue ka jugu ni kaso ye tu vois non garde à vue parce que n'i yɛrɛ bɛ garde à vue la n'a ma ɲɛ k'i ka kaso bɛ d'i ma ko san kelen i bɛ ala deli don o don pour que u k'i transférer ka taa kaso la parce que garde à vue ka jugu ni kaso ye parce que munumunu yɔrɔ ɲɛnama tɛ yen kaso fɛnɛ bɛ i n'a fɔ kɛnɛma la kurubaw ni fɛngɛw balontanw bɛ kɛ fɛngɛw bɛ kɛ aw bɛ kulonkɛw ni fɛnw aw b'aw yala mais adamaden sago t'i yɛrɛ la wagati de b'a la a bɛ fɔ ko wa ni heure de b'a bolo aw bɛ don so kɔnɔ kaso bɛ datugu ni heure de b'a bolo aw bɛ bɔ c'est à dire i ka commande bɛ mɔgɔ dɔ de bolo k'i kumaniya ka bɔ i ka fɛn dɔ ma kaso de sinon kaso la bɔgɔli tɛ yen foyi tɛ yen c'est à dire fɛn dɔ de don dɔrɔn fɛn min b'i ni yɛrɛ tɔɔrɔ k'i ni degun donc Jɛnɛ je pense que Jɛnɛ ye vidéo min kɛ
video ɲɛna video avant a kana réseaux sociaux sanfɛ la tout ne b'a bɛɛ kalama tu vois non avant a kana Facebook sanfɛ a kana a histoire bɛɛ kalama mais hali min tɛ i bɛ ka ye donc hali n'o tɛ que ça soit kaso suma mɔgɔ min i y'a bila k'a ka fɛn dɔw kɛ mɔgɔ min a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mais muso min don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ muso min don tu vois non bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ muso min don i n'a fɔ ne Dani yɛrɛ bɛ cogo min na i b'a dɔn o den ma wolo Facebook sanfɛ o cɛ ma wolo o muso ma wolo fini taara ne minɛ ka ne bila kaso la ko n ka yafa deli n b'a deli yen nɔ dɛ mais kɛnɛmana la nɔ a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen ne Dani ko ne bɛ yafa deli mɔgɔ min fɛ o cɛ tɛ yen o muso tɛ yen ne tɛ yafa deli ne bɛ yafa deli mɔgɔ min fɛ o ye mɔgɔ min minnu bɛna commentaire kɛ ne ka fɛn kɔnɔ n'u tɛ kuma ni commentaire kɛlaw don ne n'olu cɛ ne bɛ yafa deli mais vidéo kɛla ani mɔgɔ wɛrɛ cɛ jamais o yafa ko o tɛ ne diɲɛ mɔgɔ ci cɛ tu vois non mais commentaire kɛla kɔni ne ka commentaire kɛla ninnu ni ne donna olu gasi la n bɛ bɔ n bɛ yafa deli u fɛ tu vois mais n'o bɔra la o den ma wolo ko ne Dani ne bɛ yafa deli fɛ ka sɔrɔ n bɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔna la fo ni ye n bila kaso la ko diyagoya yanni n ka n ka liberté ta ko n ka yafa deli ni yanni liberté n bɛ yafa deli kɛ o tɛ diyagoya donc hali min tɛ nin ye peut-être a bɛ se ka kɛ Jɛnɛ bɛ vidéo wɛrɛ kɛ a bɛ se ka kɛ Jɛnɛ bɛ fɛn wɛrɛ kɛ a bɛ se ka kɛ u bɛna fɛn dɔ a bɛ se ka kɛ u b'a ko Jɛnɛ ka vidéo wɛrɛ kɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ se ka bila parce que fɛn dɔ don an b'a ka liberté de nɔfɛ tu vois an bɛ fɛ a kana denw de kɛrɛfɛ tu vois parce que fanga ni mɔgɔ si tɛ filan ye parce que ni mɔgɔ minnu bɛ fanga la u bɛ fanga la cogo min na fanga ni diɲɛ mɔgɔ si tɛ filan ye parce que don min na olu de ka commande bɛ yen olu de bɛ baarakɛla minnu bɛ yen malgré anw de b'u sara mais olu de fana ka commande b'olu kan n'olu ko ko ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten nɔ de donc nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Jɛnɛ ka bila Jɛnɛ ka na ka Faransi sigi la Jɛnɛ ka na ka denbaya kɔrɔ an mago b'o dɔrɔn de la tu vois non sababu o sababu bɛ se ka kɛ o ko in ka kɛ donc sababu o sababu b'a to Jɛnɛ ka bila o sababu an b'o dɛmɛ pour que Jɛnɛ ka bila cogo min na tu vois parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u gɛlɛw bɔlen don tellement que T-Seri dangaden Sunkuruba chef ale i bɛ ka nɛni yan comme Mali don tiɲɛ tɛ fɔ Maliko la jamana min ni tiɲɛ tɛ fɔ la i fana b'i kɛ cogo de dɔn o jamana la tiɲɛ tɛ fɔ jamana o jamana kɔnɔ i b'i kɛ cogo de dɔn surtout T-Seri filɛ yan muso fɔlɔ min bɔra ka i bɛ ka nɛni muso fɔlɔ ka i bɛ ka nɛni a ma nɛni ka i bɛ ka nɛni ka kɛ vocal ye ka cari Jɛnɛma i bɛ ka nɛni Jɛnɛma i bɛ ka nɛni ka a kɛ vocal ye Jɛnɛma i bɛ ka nɛni ka kɛ vidéo ye k'i sigi vidéo la ka i bɛ ka nɛni Jɛnɛma o kɛ tu vois non Jɛnɛ i bɛ ka nɛni mɔgɔ minnu y'a ba nɛni a donna olu ka inbox kɔnɔ komi olu y'a ba nɛni i bɛ ka nɔfɛ a donna olu ka inbox kɔnɔ a fana y'a ta sara a y'u nɛni yen nɔ ka n'i bɛ ka bɛɛ don ɲɔgɔn na yen nɔ tu vois non a dusu a y'o de kɛ o ye inbox ko de mais n'u b'o kalama o ye inbox kɔnɔla ko de c'est à dire ko tɛmɛna ne ni dɔ cɛ inbox kɔnɔ o y'an fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɔra kɛnɛma o y'i ka nanfigidenya de tu vois n'i ye T-Seri ninnu dɔw ye bi ka na Jɛnɛ ka vidéo bila k'a fɔ ko wayi ko Jɛnɛ bɛ ka yafa deli président fɛ mais effectivement a bɛ yafa deli président fɛ mais même T-Seri i bɛ ka nɛni yan nɔ i bɛ ka nɛni yan ka tila ka t'i ju sigi o ka kini kunna mais Jɛnɛ ka wusa ni ye n'o f'i ɲɛna n'o fɔ T-Seri a mɛnna ko Jɛnɛ su ka wusa n'a ɲɛnama ye parce que Jɛnɛ san 30 ani dɔɔni a ka denmisɛnninya kɔnɔna la a ye fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala y'a bɛɛ nɔgɔya ye tu vois non Ala y'a bɛɛ nɔgɔya ye Mali kɔnɔna la jɔyɔrɔ a y'a kɛ Mali kɔnɔna la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n tɛ Jɛnɛ fɛ o ye tiɲɛ kɛ mais Jɛnɛ bɛ min na i b'o dɔn kalabanciya Ala ma Jɛnɛ dege a la mais Ala ye T-Seri Ala y'i dan k'i kɛ kalabanci den wololen ye o de kama i tɛ se ka avancer san 30 ni dɔɔni Jɛnɛ ye fɛn bɛɛ kɛ a ye fɛn fɛn ɲini dɔwɛrɛ ma sama de baara de y'a sama ka tila ka na don fasoko kɛlɛ la o diyara i bɛ Jɛnɛ tɔgɔ mɛn a ma diya i bɛ Jɛnɛ tɔgɔ mɛn o diyara i ye Jɛnɛ aimé don ka tɛmɛ i kan o ma diya i ye Jɛnɛ aimé don ka tɛmɛ i kan n'o o diyara mɔgɔ min ye o ma diya mɔgɔ min ye Jɛnɛ aimé don n'i ye maliyɛnw bolo a ko ka di maliyɛnw ye ka tɛmɛ i kan malgré même si souvent Jɛnɛ tɛ violent parce que ne de ye violent ka tɛmɛ Jɛnɛ kan tu vois ne ye violent ka tɛmɛ Jɛnɛ kan ne yɛrɛ b'o dɔn tu vois non mais o t'a yira k'a fɔ ko n ye mɔgɔ jugu ye o t'a yira k'a fɔ ko Jɛnɛ ye mɔgɔ jugu ye mais T-Seri ninnu ni T-Seri ninnu dɔw y'u da don histoire la u yɛrɛ ka u da k'u miiri dɔrɔn ka dɔn ko fɛn min don ka dɔn ko politique don i t'an fɛ bi donc an b'i datugu o kama sinon mɔgɔw ye ba nɛni kɛ yan ka fɛn fɛn yan nɔ olu tilara ka taga Mali la tellement que caman kama ye diɲɛ bɛ ba nɛni yala Buye man girin ni i bɛ ka ye wa n'i bɛ ka fanga tɛ n'i bɛ ka bɔra i bɛ ka tɛ foyi ye ne ɲɔgɔn na kɔ Buye ka girin ni i bɛ ka ye u nana Buye ba nɛni yan n'o ye kama ye ka di ko ba nɛni yan nɔ olu bɛɛ kɛra nɔ Jɛnɛ ma deli k'o ɲɔgɔnna kɛ dɛ Jɛnɛ m'o ɲɔgɔnna kɛ T-Seri yɛrɛ i bɛ ka cɛman nɛni yan kosɛbɛ o kɛra yan nɔ T-Seri o kɛra yan nɔ kosɛbɛ o vocal o carina diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka tila o T-Seri kelen o nana changer ka tugu i bɛ ka nɔfɛ parce que o T-Seri kelen de Ala ye diɲɛ da mɔgɔ kelen min n'a ko ma diya ye o kɛra Jɛnɛ de T-Seri kun tɛ Jɛnɛ fɛ de ye T-Seri dɔn don min na Jɛnɛ mankutu ɲuman a ma bɔ a da kɔnɔ parce que ale yɛrɛ muso filɛ nin ye Asidi den yɛrɛ kɔgɔlen don Asidi hali sungurubaya ɲuman T-Seri t'a sɔrɔ sunguruba bɛ yen dɛ parce que sunguruba bilama o tɔ kɛra kɛnɛ ka sunguruba tɛ parce que T-Seri t'a sɔrɔ
ale sababu jugu de France kona no ne o de fo atanga ne ballo no France kona wala yine femi ate soro wala yine fe on fe atisa soro choko yere tala yere tu vois parce que on mo tala na wi frappe ga tema on tali na on mo tan ko mala mais DNT kibini o jo ibini do on ye ka on nga on dala kana o DNT tu vois non ne ben ta fo ga teme na ijani boro ko fe je kuma je biso ko fo mais ala ma den wolo jamana ngono kibina ne jole ni nga dala kana a DNT ala ma den da folo tu vois ne dala ga kibina ni nga la mais ne ko ni men ta fi ma ga teme no jariye o yikungo de parce que ne ma ko ten ko kuma la ne ma ko mina o nyefela di suno fen o fe to chemi kadi je kono ibo daniga to reten la to bena memo to nyini ngo ke ibe mo to je mo mi sigire no wajulu ke jama nyema ibe mo to che mo me biru kono ibe mo to che mo mi be no na so rabe politiko anga barambo do ka million ta kala no bora ne mo ta to shila tu vois non o to shine mo ta to shila donc ti chéri nous tsira avancer ne jolé jamais avancer tout tout la fonu jogo fonu ya fali nous jogo fali wakati na o be so ka changer tu vois non sinon jene mi ke c'est elle a bien fait Aimiga elle a bien fait parce que chama bi sigi ka fo ay jena ko mantaka ni video ke jena ka no mengo ngo président o saka do refo o ko président donc président o yambe fadi alna so ko président mandi alna so ko président 18 ans président bela jelen fadi tu vois non alna so ko 18 ans parce que Mali beri mara aga shara boli Mali beri ka ima fama donc sababu mba ke jena ka libéré donc amo sababu de yino gara jien sababu amo sababu de yini o ga jena libéré parce que jena ka libération fora de bi oduna o ga jena nga bo lundi unana ko wereta unana do asengoro parce que dore tew jena ko kele tew mo wore famu jena ko kele te foite parce que jena ka mise ko kele la dore te arasa ko kele didu antna comment antna se arasa so man dimi bo jena la na man dimi bo jena la man dimi bo danna danindu alhaji on Sénégalais on tatote ne dimi bauna ni français bara ma banta choko ere tauna ere ni français bara bana wakati na wala mais ni français bara ko ni ma ba atange bara be jamana ngona no ta choko tauna mali ere kono ta choko tauna no parce que on tatote on ya don aba ta choko tauna antna ta kana ni ga muru dajja kisigi gane makono kana ni ga fenu dajja kisigi gane wono ntatote bi ntatote shini muerebe mali français lafia ni sanji obede benkano here ni here obede benka million be jigi kalo o de benka mento la mitan yere blanc werela ni mogo mi nyene fimbela ibita whatsapp ga mbi wole appel direct la me baroke no bora la kabandi ko muso nyumango dai français tai ni go moli nyumango dai yantai ni go boîte nyina o bea me kono on te boîte kono mogo ye blé on ye misiri kono mogo yi parce que on tara misa on misiru de kono sa misiru nu nyonche on moga ala de woro nyini sa tu vois dogera ko nunu na on be ala de woro nyini sur Mali ne obla nationalité woro bene bulu on kay no tu vois non ni Mali na nyana wakati na peut-être na on be temeka ta parce que al ne tara malla mais il faut ajate mine al ne dani ne tara malla ne menin ba malla de ala ne re menin ba malla nte kalo soro le tanduru une semaine donc c'est ça la rien nan ngata 1000 euros et quel tien c'est ça la rien ugo gedro ka ko ni doge parce que Mali re ne ta don ne te Mali re don nta don quoi te Mali re choga re don blere tu vois parce que ne re tara fin chama ko changera tu vois non et Mali gera ina fo je sais pas quoi tu vois non ko kera chogo dola donc o kama on y cheka jam on y nga jango ju tu vois on y woro ka tangue français bien non on kayan non on a fait bien tu vois ori mo re ba ko dani ko ta Mali la dani akata dibi ngo chengo vaji folla vaji ngano on dadi mo mais sans vaji man no ma donc jene sodo iga folie belebele babia kana mo la men ko la de fen ba ge ga bo fen ba kuma nugo ko wa ko kuma de ba ge ga bo ake kaso e femi me kaso don ko ju nta do ima deliga kede me belebele ya kede nya kede awo nya kede femi do ma do femi do tu vois non foite daga sinogo nyuma mais adama de ne re danu fle parce que jien ere kono mo ere ga charate bolle ka o ne re chugaye ni ga sharabe bolle ame nyongo bla tu vois parce que mi kadne ne bolle ga mo shiga charate bolle ga mo de te mo shita ele ne sam ka fuga sharabe bolle ga nga katanga iba kada bene corriger fe o la mo ne parce que mi kadne wala ne bolle ke femi ala ere jeda mi kadi bolle ke donc jene ibe bo chogumna ango sababu yene pour que ga se abo e gana ay wa demsanu ere tara ko fe demsanu biya balonu do buta ko lawu nyuma u fo balonu do u ba chama biya balonu do no be dumini ga nyuma buta ko la nyuma yere la wani de ibora ko to chogumna bide ga juna u kume diki ga nye foi tula tu vois non parce que mo ya fo ay garata che yafa tere yafa alnugo ki ga kashi
o danga de wale faransiya no ali be ko do na ni be pape na titi sigi ni titi mo ko chama titi sigi galon tiga sisa mo pour que kungo ga nyana bo diana tiga la fam bi kungo nyana bo wodi ke fe on fe na bi kungo nyana bo fe on fe na bi kungo nyana bo wodi ke mo ko chama be faransiya no pour que papier ere no fe tout sigi galon chama tiga pour que papier soro so no fe tout sigi galon chama tiga tout sigi sisa fe nga kashi ka fen chama fo ka soro wori asisa mugula me asisa ere ga oli ere ga usane asisa Oli yecho unana choko na assistant fe no bora la mais en coffre en dehors de ça ou yecho ça na assistant tay parce que ku be fe u mago de ganyana bo donc jene fm bi mago nyana bo OK anga teme i mago ganyana wa bana donc na bora parce que nyemi o donindu kasonte mago bolo mais ni be mago bolo c'est autre chose parce que chema che bolo tu vois non arama dendo tege kono e ma fama parce que arama de mi nyemi nere dani mi o ma dogo mo la nyemi nkaral no ngaminge o dona na tawla u dondola nene yere soro kasula tu vois non u ga yere soro feno gela do chela beba donga foni dani bi avec chew de bolo a sego ten tu vois non donc ibe chew bolo domina ani be mo bolo domina isego te komuna jago ya do boke tu vois non sinon we Soudan par exemple non we a mine kala tlonga chew ne wa ka klikli kama diliga fanga ke kama diliga president nene ima fama donc adama dembolo donc jena ni video ni nyana kojo ni nyana ni video ni ngara bela jeleni o ibega ne fenete ko ma go di ko ni mali ne fenete ko ora no fesa awera go de go jena de la ko yafa ko ni kanga yafa de ko mali islam jamana donata kan de no yafa de la so chama era ba kella ngulu ngubet la yafa de le fene era ba mine o ibega ifene ga ngani yafa mine ni yafa kele ga ngani mine tu vois non donc ni yafa mine iga jena bla kana an era dama na daruma an era dama video kala dama o mi ngon ani mu ngomunu me ko fa mi ngon mi oyo ye jere mi o donindu tu vois non ni jere yafa deli kerema ibaro musu te mo konema ko jena ga yafa deli do fe akerata be ko ibaro musu te je mais ni be kasula nugo ku ya ko ge bake tu vois non nugo ku ya ko ke uti jago ya fene mo bi jago ya ka fo do bisa ni ko nuke ka fene o fene oh problème tala biso ko na show ke tu vois non pour que igi era ga era ma horata parce que ni be kasula ko ki bi ga jo ibe jo ya de la ni be kasula o de jo ya parce que jo ya re mi ni mo bali ni air de la figa do jago ya ki da ni air de la be wuli ni air de la be bo ki yala ni air de la ba kata ni air de la be duminige donc ya ga hake minala donc kaso te dore ki ga hake minila iga réfléchir ka do femu be tu vois non ko don die ni ko nu nyona werke met segi mi ga hake kelo minila ka do ga jiere ka ko were juguya don tu vois ka ko were gela don kaso dorondi tu vois sono jenebe kaso mina atara kuna wolo kaso be ko ni bo don o ma dogo mo shila beba do jene tara kasomna ti chéri ti chéri jene wallahi billahi jene be kaso kono asarale no gatemeka kato kaso kono asarale parce jene fon fenge kaso la aga sosaraw aga fon aga finasu o bela jele ne préparer lendu abe jene sarale no gateme kan kato kaso kono ti chéri foka jien wuli etsaka jene soro foka jien wuli a faso tilabli awte kelenye awta mosugo kelenye itise ka jene soro choshi parce que jene shu aga usani nyena mai e shibe ga français jene nani soro français ka fem bela jelenge katla ka temela ka to français ibe français gono abe français gono isira ka tami donc nga foli belebele ba o foli belebele ba mage jene hali mitani nugo ko fem ke sababu ye kasora mase fem wore ma kasora mase wakati jama donc amo nyina mo ko ke kanin ko kanin boya ngatemani jamana ko e kamaligo ka ko to ka nyaini ngata alibi tu vois jena kelenge kasola jona mata kasola arasa masa kasola no jona mata kasola aw yeme jona mi mata kasola umar margo mata kasola ya jona mata kasola mais bebita kasola kaso sari jere kono ni saya atangi fenobe atangi saya binya kaso fene binya chini parce que atanga mitagama fen fitini misera aramadina se kasola fen fitini obe aramadina se kasola na ijaga islamay seli igi shun atangi iga fen bela jelenge mais fen fitini obila se kasola que ça soit yogi fasola yoge orore yoge fanfa fen do bila se kasola koni tu vois non voilà donc ni korofoni odo gumbe ga foli belebele ba ka ke
seder mo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen foli belebeleba an b'a ɲɛsin jɛnɛ sogodogo ma foli belebeleba yɛrɛ an b'a ta toujours ka ɲɛsin rasbach yɛrɛ ma wulikajɔ cɛsiri min kɛra nin ko la pour que cɛsiri min b'a kɛ pour que ka se ka jɛnɛ bila cogo min na minnu bɛ yen ne t'olu lamɛn ne tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen ne t'u lamɛn tu vois non adamaden dɔw bɛ yen ne t'u lamɛn mais Baba Kamara a y'a fɔ Baba Kamara ye k'an bɛ ɲɔgɔn na ko bi de jeudi ye ko sun na bɛ yen ko deuxième phase a y'a fɔ Baba ye ko deuxième phase ko mɛ nali sun na deuxième épisode comme a yɛrɛ ko ten ko arasa ka dossier min b'a bolo k'o ye épisode ko ka jan ne yɛrɛ ta in ka jan wa ne dun ta tɛ bila cogo yɛrɛ ta la wa deuxième épisode ko bɛ jigin sun na deuxième épisode k'a kana sun na deuxième épisode n bɛna sun na n b'u walawala tu vois o jatɔdenya o tɛ passé yan nɔ k'i to fo o jatɔdenya modèle ninnu fɛn jatɔya modèle minnu tɛ passé olu tɛ passé tu vois non donc problème t'a la Baba sun na i b'a n b'a fɔ n k'i kana parce que i yɛrɛ wo de k'i bɛna video kɛ ne kan ne mago tɛ diɲɛ bɛɛ bɛ video kɛ ne kan mais ne de ye danni ye ne mago t'a la n'a y'i diya video kɛ ne kan i ka si ka video kɛ ne kan i ka tilen ka video kɛ ne kan mais ne tɛ se k'i jɔ ne ye ka ba ka ɲininka n dala kan na dɛ o de sinon n'i ye video kɛ ne kan o minɛ se ne ma ne ka mun de b'o la ne ka fɛn jumɛn b'o la i bɛ video kɛ ne kan mais k'i jɔ n ye k'a ɲininka dala kan na o kɔrɔ de ko danni ko n tɛgɛr'i la sisan donc o yɔrɔ la n bɛ sɔrɔ k'i kili pɛrɛn yen nɔ o de bɛ ne nin bɛɛ cɛ o bɛ ne nin bɛɛ cɛ sinon wala y'a ye i bɛ video kɛ kan i bɛ tɛna video kɛ kan mais n b'i goro diɲɛ kɔnɔ n b'i goro diɲɛ kɔnɔ Baba bi goro diɲɛ kɔnɔ i ni ka fatu b'aw goro sun na n bɛ ko d'aw ka sun na fo k'aw sa i ni ka fatu bɛɛ ko d'aw ka sun na n b'aw bɔ mɔgɔya la sun na n bɛna n'aw ye k'aw yira n balimaw na aw ye den modèle mun ye kuma minnu bɛ b'e da e bɛ mɔgɔw kɛ cogo min na ka mɔgɔw kɛlɛ cogo min na sinon an y'an ta fɔ dɛ an y'an ta fɔ k'an yɛrɛ bɔ a la ne ye n ta fɔ k'an yɛrɛ bɔ a bɛɛ la tu vois ne mago t'a la dɛ an kɔni ta ye an mago yɛrɛ ne yɛrɛ mago t'a la min b'aw kun la ne tɛ maliyɛn ye bilen k'o fɔ bɛɛ ye k'o diya bɛɛ ye allez, il y a rendez-vous ta préfecture là. Il y a rendez-vous ta préfecture là pour que on a une surprise de bella. Il y a rendez-vous ta préfecture là, on a carte de séjour. Tiens, alhamdoulilah, n'est rien d'instant, merci. Il y a rendez-vous ta préfecture là, on a carte de séjour. On a ta, on comme il y a asile demandé jamana dollar. On lui a accordé jamana une trotte na fofolon parce que ma passeport sort. Ngo bon mena tanga sati changer ka Mali bɔ a kan ko jamana in ko k'a kan tu vois non donc voilà n y'o rendez-vous ta donc n bɛ taa k'o sati changer o kɔni jamana in ye kun fɔlɔ di yan donc n bɛ taa affaire ye donc sisan nɔ sa n bɛ taa Mali de b'a kan dɛ Mali de b'a kan Mali de bɛ Mali yɛrɛ bɛ min di voilà Mali de b'a kan Mali de b'a kan donc jamana in n bɛna taa jamana min k'a kan sisan o y'a ye jamana in hali ni ko kɛra mɛn kuma mais voilà monsieur Konaté tan voilà voilà tu vois non d'origine a jamana tɛna fɔ mɔgɔ ye mais a ko ni jamana ko ɲɛnabɔra ko banna pewu donc maliyɛnw ni kun ye yafa deli ye an bɛ ɲɔgɔn kan mais ne y'aw ka jamana ne y'a to aw ye ne kɔni ne y'aw ka jamana to aw ye ne ye n ta bɔ a la pewu ne ta bɔra a la pewu ne ye azili sɔrɔ jamana wɛrɛ kan ne ta bɔra a la ne ngoni nya Afrique jamana wɛrɛ nye azili sɔrɔ n taara nya ko a ko bɛ senna ça fait bite mais comme ko ɲɛnabɔra m'o ɲɛfɔw ye bon n ka carte de séjour fɛnɛ n bɛna Mali fɛnɛ bɛna bɔ ale kan sisan Mali bɛna bɔ ale kan k'ale yɛlɛma jamana kura min n'i y'o ta o de bɛna yɛlɛma ale kan sisan n ka carte de séjour kan donc o ko ɲɛnabɔra donc maliyɛnw ne kɔni jamana ko in na sisan ne ta ye ne ta kɛra la ne ta banna la Mali ko in na anw ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ye sisan anw kɛra jamana wɛrɛ mɔgɔw ye tu vois ko in bɛ ten o ni jamana dɔ y'i gɛn jamana dɔ b'a bolo ouvert pour que i kana u ka jamana kan sinon anw kan jamana caman b'aw nɔfɛ bo jamana caman yɛrɛ bɛ ne nɔfɛ ko n ka t'u ka jamana kan tu vois non jamana caman de bɛ ne nɔfɛ ko n ka t'u ka jamana kan wala mɔgɔ caman mais komi jamana caman bɛ yen aziliw sɔrɔla ka ban ni yɛrɛ ye Mali la ka jamanadenw bila f'an ka taa azili demande azili demande a ma fɔlɔ ne la dɛ a tɔgɔ ala papa mami oli tɛ kobaw kunna Mali la olu ye azili demande Adama Dramé nin bɛɛ bɛ exil la ninnu bɛɛ ye azili demande ne kɔni ma azili demande Faransi ne y'a demande Afrique jamana la wa a accordera fɛnɛ n taara u ka ambassade la n y'a demande an ye kow kɛ ko min y'a to n bɛna azili demande u ka jamana kan ko min y'a to n ye Mali bila ko min y'a to kow ni n bɔra maliyɛnya la ko min y'a to n ye Mali bila munna i bɛna azili demande anw fɛ yen n ye n ka question fɔ question a accordera donc voilà u ye résultat diya donc u ye n ka azili minɛ
ngo alhamdulillah tu vois non mais ani mali manja ni tara no mo comment o jamana dewni on ni mi be fe kana belebele la jo jamana ka ibnan soro ya pas de problème mais non comment on yi jamana den kuraw yi tu vois non on be clé mali no on be clé voilà ko imbe ni chogodi la tan no afrique be clé o tu vois de nana tike suma be clé tu vois donc ne woni on yi tara jamana wala mais l'essentiel chere mi mali de be nga nationalité nga carte séjour ga o goni ño rendez-vous ño feneta préfecture la pour ga ta kata o boga donc malien awi malien ne goni ne doni nga jamana te fo folo ne fona fonia passeport yira wala ne doni wala tu vois voilà donc ami ñongombulo ko chini era sobele no malla fene debe kuna chino o histoire mo be kalama mbora o histoire be kalama sari mali yɛrɛ kɛra cogo la i bɛ se k'a faamu k'a fɔ ko ala sari jamana min don n t'a dɔn fɛn min don parce que mali kɛra cogo min na sisan salo n'a hakili b'a la i bɛ ka ye sunkalo tile 27 su i bɛ ka sumi a y'a lajɛ dɛ i bɛ ka sumi o kɛra mun kama parce que i bɛ ka kun bɛ campagne na i bɛ ka sumi a y'a sumi ka da mun kan o ye a yɛrɛ ka campagne ka sumi maliyɛnw ye ɲina i bɛ ka sumi mais i bɛ ka yɛrɛ tɛ mais a laɲini bɔra mɔgɔ min na o de kɛra bobe ye bobe de y'a demandé i bɛ ka fɛ pour que i ka se ka sumi a sumira n'o kɛra salo ɲina Haidara ya bani ale ko ten ko waye ale u ka cɔrɔnɔ ɲɛbilenni yefuge ministre yefuge ale ye cɔrɔnɔ ci bubu ma ko cɔrɔnɔ ka taa fɔ bubu ye k'u ka sunkalo tile 27 ko k'a chômer mali ka di dɛ ko cɔrɔnɔ ka taa fɔ bubu ye ko sunkalo tile 27 k'u k'a chômer ala sari Haidara yɛrɛ fɛ ale ye président de ale fana ye président de mali kɔnɔ mais bubu o de kama bubu ko ka di ne dɛ ala ka bubu mɛn si la sini kɛnɛ mali mɔgɔkɔrɔba ye duwawu kɛ bubu ye dɛ premier ministre min fila ye duwawu kɛ dɛ nin bubu in n'i ye mali di nin ma n'i ye nin kɛ mali président ye wallahi billahi mali bɛ taa ɲɛ n'i ye bubu kɛ mali président ye dɔrɔn mali bɛ taa ɲɛ saraka yɛrɛ t'a la an yɛrɛ jɛra ka sariya min ta n'i ye bubu ye ko o ko kɛ hali wagati dɔ la bubu ka to ministère de la finance la a b'a fɔ k'a taga mɔgɔw ka sara kɛ a taga ka taa mais an ka kow ɲɛɲini ka kow ɲɛdɔn bubu min ban ka mɔgɔ si sara article dɔw de bɛ mali kɔnɔ ne tilara k'o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn k'o ɲɛfɔ ne ye n'i tɛ min dɔn i b'a ɲɛɲini article dɔw de bɛ yen mais ko mali la n'i kɛra fonctionnaire ye n'i ye gɛrɛfu kɛ a gɛrɛfu a sara sari i tɛ sara diyagoya don i ye ta min kɛ gɛrɛfu la i ma bali ka gɛrɛfu la mais i ye ta min kɛ o sara o bɛ tigɛ o ye tiɲɛ ye anw yɛrɛ de jɛra k'o sariya ta a bɛ yen a bɛ constitution kɔnɔ a bɛ yen o sara in dɛ bubu fana de ko k'ale m'a sɛbɛn aw de y'a sɛbɛn maliyɛnw de jɛra ka sɛbɛn n'o bɛ yen ka ban mun y'a to ne bɛ wari d'aw ma hali bubu ni juge ka ɲɔgɔn sama ko juge ka sara tigɛli min kɛra ko k'a sara n'u ko k'u bɛ bɔ ni bubu ka dossier dɔ ye a donna ta bɔra a bɛɛ tun ye ko wɛrɛw de ye i bɛ ka de intervenir la sinon n'i y'a da aw ni bubu cɛ ma diɲɛ bɛ wuli a t'a di parce que u ye min sɛbɛn bubu ye baara kɛ n'o de ye o aw bɛ se ka fɛn sɛbɛn cogo di ko baara kana ko n'o ye bubu bɛ baara kɛ n'o de ye mais effectivement bubu ye baara kɛ n'o de ye bubu ko a bɛ yan nɔ de a tɛ mali constitution kɔnɔ k'a fɔ ko wayi ko non ko n'aw taara gɛrɛfu la ko n'aw ye kalo kelen kɛ gɛrɛfu la ko wayi ko sara ko n'aw ye kalo kelen kɛ gɛrɛfu la ko kalo kelen bɛ sara ko n'aw ye kalo fila kɛ ko kalo fila bɛ sara ko kalo fila bɛ sara tiɲɛ tɛ n'o kun don ko wayi ko n'aw ye kalo kelen aw bɛ sara walayi bilayi n'o don baarakɛ balu u bɛ san bɛɛ kɛ gɛrɛfu la mais wari fu bɛ ka d'u ma bubu ko wayi ko de bɛ k'ale t'a sara k'a tɛ sara bi a tɛ sara sini mais mun nana kɛ ni ko ye ni arasa nana intervenir parce que n'i ye dɔ ta sara diyagoya don ni tɔw fana y'a kɛ i b'o sara u ye juge ta sara a sera école-maître ma arasa yɛrɛ intervenant kun min y'a to tiɲɛ don arasa y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ tiɲɛ don mali constitution kɔnɔ n'i taara gɛrɛfu la i ye wagati min kɛ gɛrɛfu la o gɛrɛfu la o sara o bɛ tigɛ hali faransi c'est pareil bon d'accord kun min y'a to aw n'a ma ɲɛ k'aw ye juge de ta d'u ma aw dɔrɔn don ka école-maître ta de parce que juge fana ma fisa ni école-maître ye o bubu kelen an ka ɲinan ka dɔn o bubu kelen o bubu in Haidara de ye mɔgɔ ci o ma ko ka sini chômer wa sini don je pense sini don ko ka sini chômer bubu ko a ta chômer
kaba chômer ka da dalo admenga Aidara go wa ko mais comme coin atara amabo kosobe quoi ba akera wakati mina ka be wakati mina ofere beran conseil des ministres Aidara go ko sini chômer bubu ata chômer bi ata chômer chini ako chorno mata fo Aidara enta chômer bi enta chômer chini o te mali sharia kono ko kaba bubu kaba chômer ka da munga ko wa ko parce kuma me sorla Aidara da ko wa ko chini e atoko ko salo ka chômer da abubu ko salo na chômer ko salo ya le soraya salo ya soro mini premier ministre ngwe o ne kelia o premier ministre ngwe no ta ko tlogora je o tene o ne to moy no te sharia don ne to moy no e bandi no e bubu no e delengay chokoroba delengay ne to moy o te passer ya nta chômer Aidara na munga aya bo ayre tala siza atara turuta kada conseil des ministres et ato au conseil we degré robo ko boko bubu go kata chômer ko au conseil ma dieni bubu ga okumai au conseil o de la faire intara juna ou yenta juna pour que malin be kana kunu ko la quoi malin be kana kunu ko la parce que au conseil o de kama muna wala muya to Aidara ba fo au conseil ko ma dieni chini chômer baliaye otra au conseil de siglendo islamia asiglendo mali de kuna asiglendo mali sharia ou asiglendo ka ministre ni fenga ko lika ko de nyafu yana au conseil mi fena sigra ere Aidara ko yakuma la ko politique mo wa ton siglendo ono politique mo ko ka fa ko te chini chômer mumbe islamia tonteo islamia fengelteo ko politique mo ko de tado effectivement politique mo ko de asigi ono gara ucholaw bubu ko wa ko no kata chômer ugo boko pour ndala ukashibagato ukashira ukulera bubu bolo ka worondo kuwa kuma boge bubu te kuma mogo mbe kuma papa le wole tala suno bubu te kuma bubu ya tafo ako fembe ata chiga kawlaw bubu le ministre gawe juguni atro don de la ka wule ka juguni mine de don aw de la ka bubu kuma chama bala bara bubu ga warte ta ko flado flaga warde betate ya nango go warga di sumala ko sumala be se wari gérer la mo te mali kono même se wari gérer la ka teme bubu ga buwa do be ba do be u be ba do ka fa hali bubu ba do ibe ga yere ba do bubu ga warte tati atetaw bubu go bo ata chômer bi ata chômer chini ngene o kunu conseil des ministres la u bolla u sere be ga ma ko ibe ga ka deli genna na kerata o ibe ga fene bubu deli amma bubu dale bubu ga ta da dola o ibe ga de go wa chini chômer comme tarafata sino bubu go kate chômer chini chômer on na fajmene bangwa waju abaga waju ga chauffeur chini clé chômer na fajmene ba perdu de la do mo autar ko be chini ma chômer ka foka ka duele uni be ga de bena ka utere be ga deldi ko kono la mala Aidara na nunum na mufuga kuma kono ko way ko bubu ko e digu ga mo ko digu ga kila mo wi Aidara ma famu non Aidara ma famu ya c'est pas possible Aidara ma famu atna se ga famu albi ani bubu te nyoy bubu ni karamo nun te nyoy muni mali di bubu mango mali be nyedi ni bubu ge mali president fem beni ala ni krache mali be nye mi o ga do masa 2023 de ni arasa ma ge president bubu e kana ni ma gagner ni ma ge president ya rabbiyama billahi mali president be gay parce que ale se mali gérer choni nyuma na quoi an nyuma be sare ale be barake aw yere sharam fo de bubu bitano sharadi aw ye sharam fo bubu bodita e ma atra gouvernement kura misigi tara mogo mu tata kana tu vois non o de be bubu ni Aidara chebi o de be bubu ni Aidara chebi Aidara to la ko wa ko bubu e digo ga mogo Aidara ko bubu boya jadem ne de e shini mauludu tere lele to kadru su shini Aidara wa wajulu be ke bubu ga wa bubu ete here sora bolo bli aba wajuru bego ga shini abna ko fama u baya akerata shini ya jadibne abe shini mu do ngojugu aba ga shini wajuru bege bubuga Aidara ka fagala shini aba bege bubuga shini ne rekoti aba begu koromati la shini budu tna chiga ge mola bu e demsendi parce que an rekoti ko chorba u desera wallahi bila effectivement chorba de ni chorba desra bubu demseni de nana sino chorba bubu be posum na chorba joli nana eno chorba joli nana be chorba mais bubu u deflan de bubu mais bubu de bana ko posum gérer sisa ko posum gérer ka nye sisa yere ka gérer ka nye kadi ibegama
o bubu in de b'a na ka poste in lajɛ cɛkɔrɔba minnu bɛ yen nɔ n'u kun ye nkalontigɛlaw ni fɛngɛw ye n'u bɛ ka taa mɔgɔw kungari bubu de nana a bɛ ka bɛɛ fɛsɛ a mago t'a la o denmisɛnnin fitinin a si ma taa yɔrɔ jan wa o den filan don o bubu de filɛ nin ye tan bubu Sise n b'i nɔfɛ dɛ n b'i kɔ yɛrɛ fo 3 million ba ka dingɛ da n b'i kɔ yɛrɛ nin ko ninnu na bubu ne tɛ ndi kun ye Mali finance ministeriya n'i y'a di cɛ o cɛ ma bubu n'u m'i coro u b'i coro i tɛ bɔ bilen n'u m'i jigi dingɛ kɔnɔ u b'i jigi u b'a wari bɛɛ suɲɛ ka ban ka turu da ko premier ministre o de kama bubu ko ten ko n ye premier ministre ye wa finance ministre mɔgɔ si tɛ Mali nafolo gérer ne de b'a gérer filaden halala a gérer an ka taga a gérer wari tɛ di mɔgɔ ma dɛ b'aw da mɔgɔw ka wari kan a y'a jateminɛ san o san salon bubu ye wari di karamɔgɔ ma a y'a jateminɛ ni bubu b'a di bubu ka dɔrɔmɛ tɛ di mɔgɔ ma a t'a di bubu b'o di ko dangadenya don wa bubu ka dɔrɔmɛ kelen a t'a di mɔgɔ si ma tu vois non a t'a di bubu ka dɔrɔmɛ kelen a t'a bɔ a kun k'a bɛ taa di karamɔgɔ kirikara ninnu si ma Mali ma tila fɔlɔ ko dɛmɛ 50 millions dira an fɛ depuis Malo a ma daminɛ fɔlɔ la salon i b'a mɛn ko 50 millions dira Suala ma nin dira Aidara ma nin dira ninnu ma karamɔgɔ aw y'aw yɛrɛ faga bubu ko k'a ka dɔrɔmɛ kelen a t'a di bi a t'a di sini n'aw bɛ taa baara kɛ a ye taa baara kɛ u n'aw ka mɔgɔw escroquer a y'u escroquer bubu ta tɛ di Mali nafolo kelen a tɛ su mɔgɔ si ɲɛ la a tant que bubu bɛ yen a tɛ bɔ Mali tɛ a tɛ bɔ ten o bɔcogo yɛrɛ t'a la a y'aw yɛrɛ faga bɔcogo t'a la tu vois non nin bɛɛ kun y'o de donc an bɛ ɲɔgɔn bolo caman su na deuxième épisode Baba Kamara a n'a ka gokura su na deuxième épisode bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo a y'a fɔ Baba ye k'a kana n ka leni na su na tu vois ko su na an bɛ ɲɔgɔn bolo a n'a ka gokura wala ko gokura b'a bolo sisan an bɛ ɲɔgɔn bolo belebele de pari dagantigi jɛnɛ ka foli belebeleba bi ye n ka foli belebeleba bi ye fɔ bole wa inshallah i ka video a ɲɛna kojugu a ɲɛna i bɛ ka ni jɛnɛ yɛrɛ bɔra ne yɛrɛ bɛna yafa komi ne bɔra ne tɔgɔ jamana mɔgɔ ye mais ne yɛrɛ bɛ yafa deli quoi ne yɛrɛ bɛ yafa deli yafa deli n ka fanu fɛ ne tɛ yafa deli n ka mɔgɔ minnu bɛna n ka commentaire la ne bɛ yafa deli olu fɛ ni bɛ taa don min na n ka jamana kura kana n'a passeport n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ani n ka carte séjour ka yira u la k'a fɔ alihamudulilayi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra anw ye yanfɛ mɔgɔw ye sisan o drapeau de b'an bolo an kɔni ni maliyɛnw an kɛra badema de ye an ni maliyɛnw kɛra sigiɲɔgɔnma de ye sisan an ye balima Solo Tawari Solo Tawari o tɛ donc an bɛ ɲɔgɔn bolo n ka foli belebeleba bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen anw ni maliyɛnw kɛra sigiɲɔgɔnma de ye sisan an bɛɛ sigiɲɔgɔnma sinon anw ye jamana kura ninnu mɔgɔ olu de y'anw ye sisan nɔ anw ye jamana kura sɔrɔ